بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ میری کزن تھی جو بے ہوش میرے بیڈ پر لیٹی تھی۔ میں اس کی عزت بچا کر اسے اپنے ساتھ لایا تھا، پر اب خود بہک رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھانے لگا، جب اچانک روتے ہوئے پیچھے ہٹا اور سجدے میں گر گیا۔ جب کزن کو ہوش آیا تو اس نے مجھ سے نکاح کرنے کا کہا۔ میں حیران تھا کیونکہ وہ خاندان کی سب سے امیر اور خوبصورت لڑکی تھی اور میں غریب اور بدصورت۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا، پر جب قریب جانے لگا تو اس نے مجھے پیچھے کر دیا اور بولی، یہ نکاح صرف 2 دن کے لیے کیا ہے، پھر تمہیں پیسے اور طلاق نامہ مل جائے گا۔ یہ سن کر میں غصے سے اس کے قریب گیا، اسے بیڈ پر دھکا دیتے کہا، طلاق سے پہلے نکاح تو حلال کرو۔ میں اس دن بہت تھکا ہوا تھا۔ دفتر سے چھٹی کے بعد سیدھا اپنے دوست کی شادی میں شرکت کے لیے اس ہوٹل میں پہنچا جو شہر کا سب سے مہنگا اور 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ میری حیثیت ایسی نہ تھی کہ وہاں قدم رکھ سکوں، لیکن دوستی نبھانے آیا تھا۔ میرے جیسے عام سے انسان کے لیے وہ جگہ خوابوں جیسی تھی، روشنیاں، خوشبو، قیمتی کپڑے، ہنسی خوشی چہرے، لیکن ان سب کے بیچ میرا وجود جیسے کسی اور ہی دنیا کا تھا۔ دعوت ختم ہونے کے بعد سب دوست باہر نکل گئے۔ میں بھی دروازے کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک لڑکی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ لڑکی بہت بری طرح لڑکھڑائی۔ میں نے فوراً سنبھال لیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ وہ تو میری اپنی کزن فاریہ تھی۔ اس کی حالت نہایت خراب تھی، چہرے پر زخم، کپڑے بکھرے ہوئے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہانپتے ہوئی بولی، کلیم مجھے بچا لو پلیز۔ یہ لمحہ میرے لیے ساکت کر دینے والا تھا۔ وہی فاریہ جو ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتی رہی، جو میرے غریب ہونے کا مذاق اڑاتی، آج میرے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے سہارا دیا اور فوراً اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا جو کمپنی کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ میرے شہر سے دور اس اجنبی جگہ میں اکیلا رہتا تھا۔ راستے پر وہ بے ہوش رہی اور میں دل میں دعائیں کرتا رہا کہ وہ محفوظ ہو۔ اپارٹمنٹ میں پہنچ کر میں نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کی سانسیں ہلکی چل رہی تھیں، لیکن چہرے پر تکلیف کے گہرے آثار تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کس نے اسے نقصان پہنچایا تھا، یا وہ اس شہر میں کیسے پہنچی۔ بس اتنا جانتا تھا کہ وہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن جیسے جیسے رات گزرنے لگی، میرے اندر ایک عجیب سا خلفشار پیدا ہونے لگا۔ بیڈ پر بے ہوش لیٹی فاریہ کو دیکھ کر میرے اندر ایک کمزور لمحہ جنم لینے لگا۔ میں نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا، جیسے کچھ چھونا چاہتا ہوں، کچھ پانا چاہتا ہوں جو میرا نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی ہاتھ قریب گیا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ میں جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ میرا بدن پسینے سے بھیگ چکا تھا، سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر کے اندر کی جنگ سے لڑنے لگا۔ وہ میری کزن تھی اور میں ایسا کیسے سوچ سکتا تھا؟ یہ لمحہ میرے لیے سب سے ناپاک خیال تھا۔ میری روح چیخ اٹھی اور میں بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لبوں پر دعا تھی، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے گناہ کے قریب مت جانے دے۔ میں اپنی بے بسی، اپنی ٹوٹ پھوٹ، اپنی کمزوری اللہ کے سامنے رکھ چکا تھا، اور جیسے ہی میرے لبوں سے آخری دعا نکلی، فاریہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور نظریں چرا لیں۔ وہ چند لمحے حیرت سے مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، کلیم مجھ سے نکاح کر لو۔ میرے دماغ میں جیسے کوئی دھماکہ ہوا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی فاریہ جو کبھی مجھے اپنے قابل نہ سمجھتی تھی، آج نکاح کی التجا کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں کوئی غرور نہ تھا، صرف بے بسی، صرف دکھ۔ اس کے لہجے میں کوئی داؤ نہ تھا، صرف درد۔ اور میں اس کی حالت دیکھ کر کچھ بول ہی نہ پایا۔ میرے ماضی کے سارے لمحے میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ فاریہ کی وہ مسکراہٹیں جو ہمیشہ مجھ پر طنز کرتی تھی، اس کی نظریں جو مجھے کمتر سمجھتی تھی، اور وہ الفاظ جو میرے دل میں خراشیں چھوڑ جاتے تھے۔ مگر آج وہ میری مدد مانگ رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے ہاں کہہ دی۔ دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی طوفان میں چھپنے کی جگہ مل گئی ہو۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ نکاح صرف 2 دن کے لیے تھا۔ کاش مجھے اس لمحے یہ سچ معلوم ہو جاتا۔ کاش میں جان لیتا کہ میرے دکھ کو ختم کرنے کی امید نہیں، بلکہ ایک اور آزمائش میرے انتظار میں ہے۔ اس کمزور لمحے میں صرف انسان تھا، اور شاید محبت کے کسی خواب میں ڈوبا ہوا ایک بے خبر انسان۔ نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے چند قریبی دوستوں کو گواہ بنایا اور ایک خاموشی میں کمرے میں وہ بول ادا کیے جن سے ایک نیا رشتہ وجود میں آتا ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ میری آواز میں لرزش تھی، نہ جانے کیوں دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو گئی تھی، جیسے روح اندر سے کچھ سمجھا رہی ہو کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ مگر میں نے اس وقت صرف ایک بات سوچی، شاید اللہ نے فاریہ کو میرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ شاید یہ ایک نئی شروعات ہے جس کا اختتام خوشی پر ہوگا۔
نکاح کے بعد میں نے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے زندگی کی ساری الجھنیں سلجھنے لگی ہوں۔ میں نے پہلی بار خود کو کسی کا محسوس کیا تھا۔ فاریہ اب میرے نکاح میں تھی، وہی لڑکی جس کی ایک جھلک دیکھنے کو میں ترستا تھا، جو میرے خوابوں میں چھپی ہوتی تھی، آج میری بیوی کہلائی۔ میرے دل میں شکریہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں نے سوچا کہ قدرت نے مجھے آزمایا، میرے صبر کو پرکھا، اور آخرکار مجھے وہ دیا جس کی خواہش میں برسوں گم رہا۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ابھی نکاح کو کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ فاریہ نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری خوش فہمی کو چکنا چور کر دیا۔ وہ آہستہ سے بولی، کلیم، یہ نکاح صرف 2 دن کے لیے ہے۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی بات میرے لیے کسی بجلی کی کڑک سے کم نہ تھی۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید میری سماعت نے کچھ غلط سنا ہو، مگر نہیں، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ ایک سرد، خالی، سپاٹ چہرہ۔ 2 دن کے بعد تمہیں مجھے طلاق دینی ہوگی، اس نے بے رحمی سے کہا، اور بدلے میں تمہیں اتنے پیسے ملیں گے کہ تم ساری زندگی کے لیے آزاد ہو جاؤ گے۔ میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا، میری سانس رکنے لگی۔ میری آنکھیں اسی لڑکی کو دیکھ رہی تھیں جسے ابھی میں نے دل کا ساتھی سمجھا تھا، مگر وہ میرے جذبے کو کسی کاروباری سودے میں تول چکی تھی۔ میں نے زبردستی ہنسی، وہ ہنسی جس میں زہر بھرا تھا۔ یہ مذاق ہے نا؟ میں بولا، مگر میری ہنسی میں ایک دکھ، ایک بے چینی چھپی تھی، ایک بے بسی چھپی تھی۔ فاریہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں، یہ سچ ہے کلیم۔ میں نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی، آنکھوں میں شعلے تھے، مگر آواز دبی ہوئی۔ تمہیں یہ سب کھیل لگتا ہے؟ تم نے نکاح کو بھی مذاق بنا لیا؟ پہلے تم صرف میری غربت کا مذاق اڑاتی تھی، اور اب نکاح کو بھی ایک معاہدہ سمجھ رہی ہو؟ فاریہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اس کا لہجہ اور بھی بے جان ہو گیا۔ میں مجبور ہوں، جو مل رہا ہے مجھے وہ قبول کرنا ہے۔ 2 دن گزار لو اور پھر سب ختم۔ میں بیٹھ گیا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ میری ساری امیدیں، خواب، تمنائیں سب ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ میں نے اس لمحے دنیا کی سب سے بڑی تذلیل محسوس کی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس رشتے کو میں پاکیزہ مان رہا ہوں وہ کسی کی مجبوری یا پھر سودا بن جائے گا۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ کیا فاریہ واقعی مجبور تھی؟ اگر تھی تو آخر ایسی کون سی مجبوری تھی جو اسے اس حد تک لے آئی؟ اور اگر یہ سب اس کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا تو میں محض ایک مہرہ تھا، ایک بے وقت، بے حیثیت، سادہ دل مہرہ۔ کمرے کی دیواریں مجھ پر تنگ ہونے لگی، میرا سانس گھٹنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور ماضی میں جھانکنے لگا۔ وہ لمحے جب فاریہ مجھے نیچے دکھاتی تھی، جب اس کی نظریں میری غربت کو نفرت سے دیکھتی تھیں، جب اس کی باتوں میں چھپے زخم مجھے راتوں کو رلاتے تھے۔ مگر آج وہی فاریہ میرے ساتھ نکاح کر کے اسے 2 دن کا سودا قرار دے رہی تھی۔ میرے دل میں ایک خاموش طوفان اٹھا۔ میں اس وقت غصے، دکھ اور بے بسی کے بیچ کہیں گم تھا۔ میں چاہتا تھا کہ چیخوں، چلاؤں، دیواروں سے سر ٹکرا لوں، لیکن میں صرف خاموش رہا، کیونکہ میں جانتا تھا میری آواز کی اس کے لیے کوئی قیمت نہیں۔ اس نکاح کی حیثیت اس کے نزدیک بس ایک معاہدہ تھی، جس کا آغاز بھی اس کی مرضی سے تھا اور اختتام بھی۔ میں نے اس رات چھت کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، کیا نکاح کا رشتہ اتنا سستا ہو چکا ہے؟ کیا اس بندھن کو بھی پیسے، مجبوری یا وقتی ضرورتوں کے تحت جینا پڑتا ہے؟ میں نے خود کو جھنجھوڑا کہ کلیم، یہ تم نہیں، یہ تمہارا دل ہے جو دھوکہ کھا گیا۔ وہ فاریہ آج بھی وہی ہے، بس حالات نے اس کا چہرہ بدل دیا، دل نہیں۔ میں نے اس کے بعد فاریہ سے کوئی بات نہیں کی۔ کمرے کی خاموشی اب میرے دل کی گونج بن چکی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ خود کو سنبھالوں، لیکن یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ جب خواب ٹوٹتے ہیں تو صرف نیند ہی نہیں جاتی، زندگی کا سکون بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور میں اسی ٹوٹے خواب کا مسافر تھا، جس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ تو ابھی شروع ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے لرز رہے تھے، اور روشنی کی ایک دھندلی لکیر فاریہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں دروازے کے قریب کھڑا تھا، جیسے کوئی سپاہی میدان جنگ سے پہلے اپنے قدموں کو پرکھ رہا ہو۔ میرے اندر ایک آندھی چل رہی تھی، جذبات، تلخی، بے بسی اور ایک انجان قسم کی طلب، سب کچھ اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ان 2 دنوں میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن دل کے کسی گوشے میں ایک کرب تھا، ایک سلگتا ہوا سوال، آخر میں کیا تھا جو اتنا بے وقت تھا؟ میرے ساتھ نکاح کو محض 2 دن کی مجبوری بنا دیا گیا۔ یہ صرف نکاح نہیں، میری انا، میرا وجود، میری مردانگی کی تذلیل تھی۔ میں چاہتا تو انکار کر سکتا تھا، نکاح سے پہلے ہی کہہ سکتا تھا کہ نہیں، میں تمہارا کھلونا نہیں بنوں گا، مگر نہیں۔ میں نے اس کی زخمی آنکھوں کو دیکھا تھا،
उसके लरसते होंठों को, उसकी कपकपाती आवाज को, जिसमें मदद की पुकार छुपी थी। मैंने ये सब महसूस किया और इसीलिए निकाह के लिए हाँ की थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है, किसी खौफ में घिरी हुई है। लेकिन उस रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो बेड पर बैठी थी, उसकी कमर मेरी तरफ थी और वो अपने हाथों को मुट्ठियों में जकड़े बैठी थी। मेरे कदम जैसे खुद ब खुद उठने लगे। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो अचानक बोली, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मेरे करीब मत आना। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने थोड़ा सा झिझक के कदम पीछे लिए और एक लम्हे की खामोशी के बाद आहिस्ता से कहा, क्यों? हम दोनों का निकाह हो चुका है। वो लम्हा कितना अजीब था, जैसे दो अजनबी एक दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन लफ्ज उनके बीच दीवार बन गए हों। फारिया ने मेरी तरफ रुख मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब किस्म का दुख था, जैसे वो खुद को एक ऐसी जंग में फंसा महसूस कर रही हो जिससे वो निकलना चाहती है, लेकिन राह फरार नहीं। लेकिन ये निकाह सिर्फ 2 दिन का है, उसने कहा। उसके बाद तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैंने उसके अल्फाज को दिल पर महसूस किया, जैसे किसी ने मेरे सीने में कील ठोंक दी हो। मैं खामोश न रह सका। मेरी आवाज भारी हो गई। तो तलाक से पहले निकाह को हलाल कर लो। ये जुमला शायद मेरे गुस्से का नतीजा था, शायद मेरी जख्मी अना का रद्द-ए-अमल, या शायद मेरे दिल की वो टूट फूट थी जो किसी को दिखाना चाहता था। लेकिन मेरी ये बात सुनकर वो एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और चीख कर बोली, तुम जैसे मर्द सिर्फ यही चाहते हो ना? जिस्म, तुम्हें रिश्ता नहीं चाहिए होता, बस एक रात चाहिए होती है। मेरे चेहरे पर जैसे किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। मैं पीछे हटा, जैसे उसका हर लफ्ज मेरे वजूद को जला रहा हो। नहीं, मैं धीमे लेकिन भारी लहजे में बोला, अगर ऐसा होता तो इस वक्त तुम मेरी कज़न की हैसियत से नहीं, मेरी मलकियत की हैसियत से इस कमरे में होती। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी, लेकिन तुमने मेरी नीयत पर शक करके मेरी रूह को मजरूह कर दिया। वो खामोश हो गई। शायद मेरे अल्फाज ने उसे लम्हा भर के लिए लाजवाब कर दिया था। उसके चेहरे पर खजालत का एक साया लहराया, लेकिन उसने जल्दी से नजरें फेर ली, जैसे उसकी अना अभी भी उसके जख्मों से बड़ी थी। मैंने एक ठंडी सांस ली और उससे दूर सोफे पर बैठ गया। कमरे की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थी। वो बेड पर बैठी और मैं सोफे पर, दोनों जिस्मानी तौर पर एक छत के नीचे, मगर रूहों के फासले जमीन और आसमान जितने थे। इस खामोशी में मेरे अंदर की दुनिया चीख रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि सिर्फ 2 दिन के निकाह की बुनियाद पर खुद को किसी का शौहर समझने लगा हूं? क्या मेरी मोहब्बत, मेरी वफादारी, मेरी इंसानियत सब कुछ सिर्फ एक कागजी बंधन के नीचे दब गई? नहीं, मैंने खुद को संभाला। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था, कम से कम पहले नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने उसकी आंखों में देखा था वो सिर्फ दुख था, और मैंने अपनी ज़मीर को यही तसल्ली दी थी कि मैं उसका सहारा बनूंगा, ना कि वो भेड़िया जिनसे वो भाग रही थी। लेकिन उसकी बातों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं जानता था कि ये 2 दिन बहुत लंबे होंगे, ना नींद आएगी, न सुकून मिलेगा, और शायद उसके जाने के बाद मेरे अंदर जो खला रह जाएगा वो कभी पूर्ण ना हो सके। मैंने आहिस्ता से आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या रब, मुझे सब्र अता फरमा, मेरे जज्बों को बर्बाद होने से बचा ले। कमरे में रात का सन्नाटा फैल चुका था। मैंने सर झुकाकर अपनी पेशानी को हाथों से ढांप लिया और दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये 2 दिन मेरे वजूद की आजमाइश के होंगे, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक? और फिर आंखों से एक खामोश आंसू बह निकला। मेरे अंदर जैसे तूफान मच गया था। गुस्से की शिद्दत से मेरा दिल धड़क रहा था, सांसें बेतरतीब हो गई थी और आंखों में नमी के साथ चिंगारियां भी थीं। मेरी आवाज बुलंद हो गई, दिल की तलखी लबों पर आ गई। नहीं, मैं जोर से बोला, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी ना, और तुम मुझे ऐसा समझ रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं भी उन जैसा हूं जो तुम्हें सिर्फ एक जिस्म समझे? मेरे अल्फाज कमरे में गूंजने लगे। वो खामोश रही, उसकी नजरें झुकी हुई थी। शायद मेरी बातें उसे चुभी थी, शायद उसे अंदाजा हो चुका था कि मैं उस जैसा मर्द नहीं था जिसकी निगाहें सिर्फ हवस पर ठहरी हों, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो किसी की इज्जत के लिए अपनी अना, अपना ख्वाब, अपना सुकून तक कुर्बान कर सकता था। वो कुछ देर खामोश खड़ी रही। शायद उसके अंदर कुछ टूट चुका था, या वो किसी गहरे ख्याल में डूब गई थी। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज न निकली। आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो बरसों की थकन अपने अंदर समेटे बैठी हो। अगले दिन जब मैं सुबह के वक्त उसके करीब गया, उसका चेहरा देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सा जज्बा पैदा हुआ। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों के गिर्द हल्के और चेहरे की जर्दी मुझे कुछ और ही कह रही थी। वो जैसे अपने आप से लड़ रही थी, अंदर ही अंदर बिखर रही थी, और फिर भी अपने जख्मों को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने आहिस्ता से पुकारा, लेकिन वो चुप रही। उसके लबों पर खामोशी की मोहर थी।
میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بار بار کانپ رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن الفاظ جیسے اس کی زبان پر قفل بنے ہوئے تھے۔ میری بے چینی بڑھنے لگی، میرے اندر سوالوں کی ایک بھیڑ لگ گئی تھی۔ آخر وہ کس سے چھپ رہی تھی؟ کون تھا جو اس کے دل میں اتنا خوف پیدا کر گیا تھا کہ وہ مجھ جیسے شخص پر بھی اعتماد نہیں کر پا رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جو چیخ کر سب کچھ کہہ رہا تھا، مگر زبان بند تھی۔ میں اس کے قریب گیا، بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، تم مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، چاہے صرف 2 دن کے لیے ہی صحیح، لیکن ان 2 دنوں میں بھی تم میرے تحفظ میں ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے نظریں جھکا لی۔ مجھے اس کی خاموشی میں ایک پوری داستان نظر آ رہی تھی، ایک ایسی کہانی جسے وہ چھپانا چاہتی تھی، لیکن جتنا وہ چھپاتی اتنا ہی میری پریشانی بڑھتی گئی۔ میں نے اس کے گھر والوں کو فون کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید انہیں علم ہونا چاہیے کہ فاریہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کس کے ساتھ ہے، انہیں فکر ہو رہی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اسے یہ بات بتائی، اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، کلیم پلیز میرے گھر والوں کو مت بتانا۔ میں حیران رہ گیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، جیسے وہ کسی بہت بڑے طوفان سے ڈر رہی ہو۔ میں نے نرمی سے پوچھا، لیکن کیوں؟ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہاری فکر کر رہے ہوں گے۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، وہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کی عزت خاک میں ملا دی۔ وہ جان لیں گے کہ میں ایک لڑکی ہوتے ہوئے گھر سے نکلی، کسی غیر شہر میں پہنچی اور ایک لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ میرے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچیں گے۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کر اپنا ارادہ تو ترک کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ کسی پر زبردستی بھروسہ تھوپنے سے بھروسہ قائم نہیں ہوتا۔ اسے وقت چاہیے تھا اور میں اسے وہ وقت دینے کے لیے تیار تھا، لیکن میرے دل میں ایک اور طوفان اٹھنے لگا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ وہ جو خود نکاح کے لیے راضی ہوئی، وہ جو خود میرے پاس آئی، وہ آخر کس خطرے سے بھاگ رہی ہے؟ اس کے چہرے پر لکھی ہوئی گھبراہٹ بتاتی تھی کہ وہ صرف وقتی جذبات میں مجھ سے نکاح کرنے نہیں آئی، بلکہ وہ کسی خوفناک ماضی سے جان چھڑانے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھا بیٹھی ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ جب تک وہ خود نہ بولے میں اسے مجبور نہیں کروں گا، لیکن اندر ہی اندر میں تیار ہونے لگا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ حقیقت جب سامنے آئے گی میری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ میں نے خاموشی سے اس کے لیے چائے بنائی، اس کے سامنے رکھی اور کچھ نہ کہا۔ اس نے بھی خاموشی سے پی لی، جیسے کسی اور دنیا میں گم ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ جان چکی ہو کہ اب وہ محفوظ ہے، کم از کم کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے اس رات بہت دیر تک جاگتے ہوئے گزاری۔ باہر سرد ہوا چل رہی تھی اور اندر میرے دل میں سوالوں کا طوفان، لیکن اس کی ایک بات میرے دل میں گونجتی رہی، میرے گھر والوں کو مت بتانا، وہ کچھ اچھا نہیں سوچیں گے۔ شاید فاریہ واقعی ایک گہری دلدل میں دھنس چکی تھی اور اس نے میری انگلی تھام کر خود کو بچانے کی آخری کوشش کی تھی۔ اب میرے لیے یہ صرف 2 دن کا نکاح نہیں رہا تھا، بلکہ ایک فرض تھا، ایک وعدہ جو میں نے خود سے کیا تھا اور جسے ہر حال میں نبھانا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے خود ہی کو قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف پنکھے کی گھوں گھوں سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرے کا راج تھا، میرے ذہن میں ایک اضطراب سا پھیل رہا تھا۔ میں نے نیچے قالین پر اپنا بستر لگا لیا تھا۔ ایک طرف فاریہ بیڈ پر لیٹی تھی، دوسری طرف میں اپنے بکھرے جذبات سمیت زمین پر۔ میں نے چادر اوڑھی اور آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں کئی باتیں کچوکے لگا رہی تھی، کئی سوال میرے وجود سے چمٹے بیٹھے تھے۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک ایک فیلان سسکی سے سنائی دی۔ آواز اتنی ہلکی تھی جیسے کوئی دبی دبی چیخ مار کر رہ گیا ہو۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا، میری نظر فوراً بیڈ کی طرف گئی۔ فاریہ بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، اس کا چہرہ سفید ہو چکا تھا، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح کمبل میں خود کو لپیٹے لرز رہی تھی۔ فاریہ؟ میری آواز میں تشویش تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، آنکھوں میں وہی اذیت، وہی بے بسی، کانپتی آواز میں بولی، وہ آ جائے گا۔ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا جیسے وہ کسی آصف کی بات کر رہی ہو، جیسے کوئی سایہ اس کے آس پاس منڈلا رہا ہو۔ میں ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کون آئے گا فاریہ؟ میں نے نرمی سے پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خود کو کمبل میں اور مضبوطی سے لپیٹ دیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، جیسے وہ کسی بھی پل بکھر جائے گی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف خوفزدہ نہیں ہے، وہ ٹوٹ چکی ہے، بکھر چکی ہے اور اب صرف خود کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں اس کے قریب گیا، لیکن ایک مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے قالین پر بیٹھ گیا۔ دل چاہا کہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دوں، اسے یہ احساس دلاؤں کہ وہ محفوظ ہے، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر میں جانتا تھا کہ اس کا بھروسہ دوبارہ جیتنے کے لیے الفاظ نہیں، وقت درکار ہے۔
कमरे की फिजा बोझल हो चुकी थी। बाहर किसी आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फारिया का जिस्म मजीद सुकड़ गया। उसकी यह हालत मेरे दिल को चीर कर रख रही थी। मैं समझ गया था कि वो किसी से भाग रही है, कोई ऐसा शख्स जो उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना चुका है और जिसका साया आज भी उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। मैंने आहिस्ता से कहा, फारिया, मैं यहाँ हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम निकाह में हो और ये रिश्ता सिर्फ एक कागजी मुआहदा नहीं, तुम मेरे लिए एक जिम्मेदारी हो, एक अमानत, और मैं हर सूरत तुम्हें महफूज रखूंगा। वो कुछ न बोली, बस चुपचाप अपनी आंखों से आंसू बहाती रही। शायद उसे मेरे लफ्ज़ों पर यकीन न आया, या शायद वो पहले ही इतना कुछ सह चुकी थी कि अब किसी पर एतमाद करना उसके लिए एक अजियत बन चुका था। मैं अपनी जगह पर वापस लेट गया, मगर नींद आंखों से ऐसे गायब थी जैसे कभी थी ही नहीं। दिल में हर लम्हा बेचैनी, सांस के साथ बेकरारी। फारिया की हालत मेरे सामने थी और मैं भी बस था। उसकी सिसकियाँ, उसकी लरसती सांसें, उसकी खामोश चीखें मुझे अंदर से तोड़ रही थी। मेरे जहन में उसी लम्हे एक सवाल जोर पकड़ने लगा। अगर वो वाकई किसी ऐसे शख्स से भागी जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो शख्स अभी भी उसे ढूंढ रहा होगा। कहीं वो यहाँ ना आ जाए, कहीं वो हमें नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन मैंने फौरन दिल से ये वसवसे निकाल दिए। अगर फारिया को पनाह दी है तो उसे आखिरी सांस तक बचाना भी मेरा फर्ज है। अगले चंद लम्हे एक सदी जैसे लगे। हर आहट पर चौंक जाता, हर साय से डरने लगा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फारिया का खौफ मुझे अंदर से खा रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि किसी औरत को इस मकाम पर पहुंचाने वाला शख्स कैसा होगा, किस कदर बेरहम होगा, और कैसे उसने फारिया की रूह को जख्मी कर दिया है। मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि फारिया का माजी जो भी था, उसने उससे जो भी छीना हो, मैं उसे दोबारा उसकी इज्जत, उसका वक़ार और उसका सुकून लौटाऊंगा। मैं सिर्फ 2 दिन का शौहर नहीं बनूंगा, मैं उसकी ढाल बनूंगा, उसका साया, उसकी पनाह। अंधेरे में आंखें बंद करते हुए मैंने एक आखिरी नज़र बेड की तरफ डाली। फारिया खामोशी से सिमटी बैठी थी, जैसे खुद को टूटने से बचा रही हो। मैंने आहिस्ता से दिल में कहा, बस 2 दिन नहीं, जितने दिन भी लगे, मैं तुम्हें इस खौफ से आज़ाद करा के रहूंगा। कमरे की खामोशी में सिर्फ 2 दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। एक जख्मी दिल जो पनाह मांग रहा था, और दूसरा एक टूटा हुआ दिल जो उसे बचाने का अहद कर चुका था। सुबह का वक्त था। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कमरे में फैल रही थी, लेकिन मेरे दिल में अंधेरा था। रात की बेखाबी आंखों में छुपी थी और फारिया की सिसकियां अब तक दिल के किसी कोने में गूंज रही थी। मैं यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हुआ, बैग कंधे पर रखा और एक नज़र फारिया पर डाली। वो अब भी वहीं बैठी थी, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। मैंने नरमी से उससे पूछा, फारिया, कुछ खा लो, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। वो खामोश रही। मैंने फिर बात छेड़ी, देखो, तुम कुछ ना कुछ तो बोलो, मैं कब तक ऐसे तुम्हारी खामोशी में उलझा रहूंगा। लेकिन वो सिर्फ नजरें झुकाए बैठी रही, जैसे उसके होंठ सिल दिए गए हों, या जैसे उसके अंदर कोई दीवार टूटने को तैयार हो, मगर वो उसे थामे हुए हो। मैंने ठंडी आह भरी और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी नज़र सामने सड़क पर पड़ी। एक शख्स खड़ा था। उसका हुलिया अजीब सा था, आंखों में तेजी, चेहरे पर करिख्तगी और अंदाज ऐसा जैसे किसी शिकार की ताक में हो। मेरी छठी इस फौरन जाग गई। मैंने उसे गौर से देखा और जैसे ही मैं दरवाजे से निकलने लगा, पीछे से फारिया की आवाज़ आई, प्लीज़ करीम, ना जाओ। यह आवाज़ इतनी बेबस, इतनी कांपती हुई थी कि मेरे कदम ज़मीन में गड़ गए। मैं फौरन पीछे मुड़ा, उसकी तरफ देखा। वो दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं, आंखें आंसुओं से लबरेज और होंठ कांप रहे थे। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके लॉक किया और उसके करीब आया। फारिया, क्या बात है? क्या तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकती? सिर्फ 2 दिन के लिए सही, लेकिन मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। फारिया ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, जिसको तुम अभी खिड़की से देख रहे थे वही है करीम, जिससे मुझे खतरा है। वो किसी तरह भी मेरी जान नहीं छोड़ रहा। मेरे दिल में जैसे आग लग गई। ये कैसे हो सकता है? अगर तुम मेरे निकाह में हो तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। फारिया ने सर झुका लिया, फिर आहिस्ता से बोली, कलीम, अगर तुम बाहर निकलोगे तो वो मुझे यहाँ से ले जाएगा और मेरे पास उसके साथ जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा। उसकी आंखों में वो सच था जो अल्फाज में छुपाया जा रहा था। मैं उसके करीब आया और आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। फारिया, जब तुमने मेरे पास आकर निकाह किया था, तुमने सिर्फ 2 दिन की पनाह नहीं मांगी थी, तुमने मेरा भरोसा भी मांगा था। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें वो पनाह दूं, वो भरोसा दूं जो तुमसे तुम्हारी जिंदगी ने छीन लिया है। फारिया की आंखों से आंसू छलकने लगे। वो पहली बार मेरे सीने से लग गई और उसके आंसू मेरी शर्ट को भिगोने लगे। वो रो रही थी, टूट कर, बिखर कर, जैसे बरसों का दुख
आज लफ्ज़ों की कैद से आज़ाद हो गया हो। मैंने उसे थामे रखा, उसके सहमे वजूद को अपनी आगोश में छुपाया। उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसके जख्मों पर मरहम रख रहा हूँ। उसका खौफ, उसकी तकलीफ, उसकी खामोशी अब मेरे दिल का बोझ बन चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं ड्यूटी पर नहीं जाऊंगा। मेरे लिए उसकी हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। मैंने उस शख्स को दोबारा खिड़की से झांक कर देखा। वो अब भी वहीं खड़ा था, जैसे जानता हो कि उसका शिकार अंदर छुपा हुआ है। मैंने अपने फ़ोन से फौरन अपने ऑफिस में कॉल की और तबीयत की खराबी का बहाना करके छुट्टी ले ली। मेरे लिए अब ये लड़ाई सिर्फ जज्बात की नहीं थी, ये एक जंग थी, फारिया की इज्जत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके हक के लिए। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। फारिया मेरे पास बैठी थी और पहली बार उसकी नजरें मुझ पर थीं। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी का रंग था और एक अनजाना सा सुकून। मैंने आहिस्ता से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। तुम मेरी बीवी हो और ये रिश्ता मेरी जिंदगी का सबसे मुकद्दस रिश्ता है। फारिया ने धीरे से सर हिलाया और कहा, शायद मैं पहली बार खुद को महफूज महसूस कर रही हूं करीम। मेरे दिल में जैसे खुशबू की एक लहर उठी। उसकी इस बात ने मेरी सारी थकन, सारी बेचैनी, सारी अजियत को खत्म कर दिया। मैं जानता था वो अभी भी बहुत कुछ छुपा रही थी, लेकिन इतना काफी था कि उसने मुझे अपना मुहाफिज माना। ये 2 दिन अब मेरे लिए फर्ज बन चुके थे और मैं हर कीमत पर इस फर्ज को निभाने के लिए तैयार था। इन 2 दिनों की इब्तिदा दर्द से हुई थी, लेकिन शायद अंजाम यकीन से, कुर्बानी से और सच्चाई से हो। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। शाम का वक्त था। दीवार पर पड़ी सुनहरी धूप धीरे धीरे स्याही में बदल रही थी। फारिया खिड़की के करीब बैठी थी और मैं उसके सामने फर्श पर बैठा उसे खामोशी से देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा इस्तराब था, एक अनदेखी जंग की थकन। मैं जानता था वो कुछ कहना चाहती है और शायद आज उसका दिल बोझ उतारने के लिए तैयार है। मैंने नरमी से कहा, फारिया, अगर तुम चाहो तो मुझे सब कुछ बता सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से आंखें बंद कर ली, जैसे माजी की किसी तारीख गली में उतर रही हो। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसके लफ्ज जैसे बरसों से उसके गले में अटके हुए थे। ये मेरा यूनिवर्सिटी फेलो था कलीम, उसने कहना शुरू किया। 1 साल पहले उसने मुझसे दोस्ती की, मोहब्बत के दावे किए। उसका अंदाज, उसकी बातें, सब कुछ मुतासिर कुन था। मैं समझती रही कि वो सच्चा है, कि शायद मैं भी मोहब्बत के काबिल हूं, मगर मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो एक भेड़िया है जो सिर्फ शिकार की ताक में था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने चेहरा मोड़कर उन्हें छुपाने की कोशिश की। मैं खामोशी से सुन रहा था। दिल में एक तूफान उठा हुआ था, लेकिन जबान पर सकूत था। वो मुझे होटल ले गया। फारिया की आवाज थरा गई। कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, कि वो मुझसे सचमुच में मोहब्बत करता है। मैं भरोसा कर बैठी, लेकिन वो झूठा था। उसने मेरे खिलाफ वीडियोस बनाई, ऐसी वीडियोस जिन्हें मैं सोच भी नहीं सकती। अब उसकी हिचकियां निकलने लगी थी। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कहता था कि अगर उससे अलग हुई तो वो सब वीडियोस लीक कर देगा। मेरा करियर, मेरी इज्जत, मेरे माँ बाप का वकार सब बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, मगर वो बाज ना आया। मैंने अपनी एक करीबी दोस्त को ये सब बताया। उसे कहा कि वो पुलिस में इत्तला दे, मगर आज जब उससे राब्ता किया तो मालूम हुआ वो भी उसी के साथ मुलविस थी। मैं सुनकर जैसे पत्थर का हो गया। एक लड़की जो अपनी इज्जत बचाने के लिए हर दर पर दस्तक दे रही थी, उसे अपने करीबी लोग भी दगा दे गए थे। करीम, मुझे लगा कि अब मैं बस कहीं भी महफूज नहीं हूं। मैंने फैसला किया कि मैं खुद को खत्म कर लूं, लेकिन फिर तुम मुझे याद आए। तुम, जिसे मैंने हमेशा नजरअंदाज किया, जिसका दिल मैंने कई बार तोड़ा, मगर दिल के किसी कोने में ये यकीन था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई और सिर्फ इसलिए निकाह किया ताकि कोई मुझे छू न सके, ताकि मैं महफूज रह सकूं। मैं एक लम्हे को बिल्कुल खामोश हो गया। मेरी सांसें रुक गई, दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया हो। मेरे सामने बैठी वो लड़की जिसे मैं बचपन से जानता था, आज इस कदर बिखरी हुई थी, इस कदर मजबूर थी कि जिंदगी का आखिरी सहारा भी मुझ जैसे आम इंसान को समझ बैठी थी। मैं उसके करीब हुआ, उसके शाने पर हाथ रखा। उसने पलकें बंद कर ली, जैसे बरसों के बाद किसी लम्स ने उसे सुकून दिया हो। फारिया, तुमने जो कुछ सह लिया उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम अब तन्हा नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा जब तक तुम चाहोगी। मैंने फौरन अपने एक दोस्त को कॉल की जो पुलिस डिपार्टमेंट में था। मैंने उसे तमाम तफसील बताई। वो चौंक गया, मगर वादा किया कि वो फौरन एक्शन लेगा। कुछ ही घंटों में उस शख्स के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए गए। वो वीडियोस जो उसने ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल की थी ट्रेस हो गई
और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया۔ जब मैंने फारिया को ये खबर दी, उसके चेहरे पर जैसे बरसों के बाद मुस्कुराहट आई, आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ उठाए और दुआएं मांगने लगी। लेकिन वक्त की सुइयां तेजी से घूम रही थी। 2 दिन गुजर चुके थे और आज वो दिन था जब उसने मुझसे कहा था कि निकाह को खत्म करना होगा, तलाक देनी होगी। मैं खामोशी से उसकी खुशी देख रहा था और दिल के किसी कोने में अजीब सा दुख चुपके से घर कर रहा था। उसकी मुस्कुराहट मेरे लिए खुशी का बाइस थी, लेकिन वो लम्हा जब वो मुझसे दूर होगी, उसका तस्वुर ही मुझे तोड़ रहा था। फारिया मेरे करीब आई, उसकी आवाज में नरमी थी। कलीम, आज तुम्हें वो वादा निभाना है जो हमने निकाह के वक्त किया था। 2 दिन मुकम्मल हो गए हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा। अब उन आंखों में खौफ नहीं था, एतमाद था। जो खुद को कमजोर समझती थी, आज एक बहादुर लड़की के रूप में खड़ी थी। मैंने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कभी न छोड़ूं, लेकिन अगर तुम्हारी आज़ादी इसी में है तो मैं तुम्हें खुशी से आज़ाद करता हूं। मेरे लफ्ज़ों में नमी थी, लेकिन लहजा मजबूत था। फारिया ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से बोली, कलीम, तुम मेरे लिए सिर्फ एक मुहाफिज नहीं थे, तुम वो दुआ थे जो मैंने कभी मांगी ही नहीं थी, मगर अल्लाह ने मुझे अता की। उसकी ये बात मेरे दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। मैं जानता था चाहे रिश्ता बाकी रहे या ना रहे, मगर जो मकाम उसने मेरे दिल में पाया वो कोई और कभी नहीं पा सकेगा। कमरे में सिर्फ खामोशी नहीं, एक कहानी थी जो मुकम्मल हो रही थी। एक दर्द था जो मदावा पा चुका था और एक ताल्लुक था जो लफ्जों से बुलंद हो चुका था। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी। मैं बेदार हुआ तो दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बहुत अहम चीज छिनने वाली हो। मेरे जहन में सिर्फ एक ख्याल गूंज रहा था, आज फारिया जाएगी। आज वो लम्हा आ पहुंचा है जब वो मुझसे वो वादा पूरा करवाएगी जो हमने निकाह के वक्त किया था। सिर्फ 2 दिन का साथ, एक वक्ती सहारा, एक नाम जो उसे तहफ़्फ़ुज़ दे सके। मैं आहिस्ता से उठा, चादर एक तरफ की और नजरें फारिया की तरफ दौड़ गईं। वो आईने के सामने बैठी अपनी बालों में कंघी कर रही थी। उसका चेहरा पहले से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था, पुरसुकून, रोशन और किसी हद तक मुतमईन। लेकिन उस इत्मीनान के पीछे छुपी हुई नमी आज भी उसकी आंखों के किनारों पर झलक रही थी। मैंने गहरी सांस ली और खामोशी से उसकी तरफ देखा, जैसे वो हर लम्हा किसी फैसले की दहलीज पर खड़ी हो। और फिर वो पल आ गया जिससे मैं डर रहा था। फारिया ने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा और बोली, कलीम, तुम्हें याद है ना, आज तुमने मुझे तलाक देनी है। मेरे दिल में एक धचका लगा, जैसे किसी ने सीने में तेज खंजर उतार दिया हो। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो सामने वही चेहरा था जिसे अब मैं खोना नहीं चाहता था। मैंने एक नज़र उस पर डाली और मध्यम आवाज में कहा, अगर मैं ना दूं तो। वो चौंक गई, उसके लब कांपे और आंखों में उलझन उतर आई। क्या मतलब? उसने पूछा। आवाज में हैरानी थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरी संजीदगी से कहा, मतलब ये कि मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकता फारिया। तुमने मुझे एक मुहाफिज समझकर चुना था। अब अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो ये मेरी मर्दानगी नहीं, मेरी बुज़दिली होगी। फारिया मेरी बात पर साकत हो गई। कुछ लम्हे हमें सिर्फ खामोशी ने जोड़े रखा। उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराईं और फिर वो नजरें चुरा गई। लेकिन मैंने देख लिया था, उसकी आंखों में वो सख्ती अब नहीं थी, वहां नरमी थी, एक खामोश एतराफ, एक अनजान सी ख्वाहिश जो अल्फाज का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, सच में तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दूं? उसकी पलकें लरजने लगी, होंठ कपकपाने लगे और फिर एक आंसू उसकी आंख से निकलकर रुखसार पर बह गया। उसने मेरी तरफ देखा और वही एक लफ्ज कहा जो मेरी रूह को झंझोड़ गया, नहीं। मेरे दिल में जैसे कोई शमा जल उठी हो, कोई अधूरा ख्वाब मुकम्मल हो गया हो। मैंने बेअख्तियार उसका हाथ थामा, उसे अपने करीब किया और मध्यम लहजे में कहा, अब यह हाथ हमेशा के लिए मेरे हाथ में रहेगा और किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी। अब तुम अकेली नहीं हो, अब तुम सिर्फ फारिया नहीं, तुम कलीम की बीवी हो, हमेशा के लिए। फारिया की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उसके लबों पर वो मुस्कुराहट उभरी जो शायद बरसों पहले कहीं खो गई थी। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, कलीम, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें कमतर समझा, लेकिन तुमने साबित किया कि असल इज्जत पैसे, चेहरे या खानदान की नहीं होती, बल्कि किरदार की होती है। मैंने उसके आंसू साफ किए और कहा, फारिया, माजी को दफन कर दो। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद एतमाद, एहतराम और कुर्बानी पर है। उसी दिन मैंने चचा और चची को फोन किया।
अपने वालिदैन को भी तमाम बात बताई। मैंने उनसे बस इतना कहा कि मैं और फारिया एक दूसरे को पसंद करते थे और हमें लगा कि हमारे ख़ानदान इस रिश्ते के लिए शायद रजामंद ना हो, इसीलिए हमने निकाह कर लिया। मैंने ये नहीं बताया कि फारिया क्यों मेरे पास आई, क्या गुजरी उस पर, क्या ज़ख्म छुपाए हैं उसने। वो उसका माजी था और अब वो मेरी इज्जत थी और उसकी इज्जत मेरा मान बन चुकी थी। मेरे घर वाले हैरान तो हुए लेकिन खुश भी थे। उन्होंने फारिया को खुले दिल से कबूल किया। फारिया के माँ बाप को भी इत्तला दी गई और उनकी तरफ से भी खुशी का इजहार हुआ। सब कुछ जैसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आ रहा था। वक्त जिसने हमें जख्म दिए थे अब मरहम बनकर सामने आ रहा था। वो दिन जो सिर्फ एक मुआहदा थे, एक वक्ती तहफ़्फ़ुज़ की छत, वही 2 दिन एक मुकम्मल जिंदगी की बुनियाद बन गए। मैंने सीखा कि रिश्ते ज़रूरत से नहीं, नीयत से बनते हैं। इज्जत वो होती है जो मुश्किल वक्त में दी जाए और मोहब्बत वही सच्ची होती है जो खामोशी से कुर्बानी देती है। अब जब मैं फारिया को देखता हूँ तो वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं लगती, वो मेरी जीत है। एक औरत जो बिखरने के बाद भी संवर गई, एक मर्द जो तन्हाई में जीता था अब मुकम्मल हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को नई जिंदगी दी और यही असल मोहब्बत है, खामोश, बेगर्ज और हमेशा कायम रहने वाली। रात गहरी हो चुकी थी लेकिन कमरे में रोशनी अब भी चल रही थी। फारिया मेरे सामने बैठी थी, उसके चेहरे पर सुकून था, एक ऐसी रोशनी जो पहले कभी नहीं देखी। हम दोनों एक तवील सफर से गुजरकर यहाँ पहुंचे थे। 2 दिन के निकाह से शुरू होने वाला ये रिश्ता अब उम्र भर की पहचान बन चुका था। मैंने चाय का कप उसके हाथ में दिया तो उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में शुक्रिया, नदामत, मोहब्बत सब कुछ छुपा था। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन अल्फाज शायद उसकी जज्बाती कैफियत के सामने हार मान गए थे। मैंने आहिस्ता से कहा, फारिया, हमें अब आगे बढ़ना है। जो कुछ गुजरा वो माजी था, मगर जो सामने है वो हमारा मुस्तकबिल है। उसने सर झुकाकर इस बात में सर लाया। करीम, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। मुझे लगा था मैं टूट चुकी हूं, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, मगर तुमने साबित किया कि जब इंसान का एतबार टूटता है तब भी कोई ना कोई अल्लाह का बंदा उसे थामने आता है। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी तकलीफ, अब सब मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम अकेली नहीं हो। वो खामोशी से मेरी आंखों में देखने लगी। ये वही आंखें थीं जिन्हें वो कभी नजरअंदाज कर दिया करती थी, जिनमें कभी उसने हिकारत देखी थी, मगर आज वही आंखें उसकी ढाल बन चुकी थी। फारिया ने धीमे लहजे में कहा, मैं चाहती हूं कि हम कहीं दूर जाएं, जहां कोई हमें न पहचाने, जहां हम सिर्फ करीम और फारिया हों, वो सादा लोग जो सिर्फ एक दूसरे को देखकर जीते हों। मैंने उसकी बात पर हौले से मुस्कुराकर सर हिलाया। हम जरूर जाएंगे, लेकिन अब हमें ये रिश्ता अपने घर वालों, अपने माशरे और अपने आप से भी तस्लीम करवाना है। हम भाग कर नहीं, फख्र से इस रिश्ते को जिएंगे। कमरे में सुकून छा गया था। बाहर सर्द हवा चल रही थी और अंदर हमारे दरमियान मोहब्बत का एक गर्म जज्बा। 2 दिन का जो रिश्ता एक मजबूरी के तौर पर शुरू हुआ था वो अब तकदीर बन चुका था। फारिया ने मेरे कंधे पर सर रख दिया। उसके लहजे में एक थकन थी, मगर अब वो थकन जिस्म की नहीं, दिल की नहीं, बल्कि एक सफ़र के इख्तिताम की थी। उसने आहिस्ता से कहा, करीम, शुक्रिया, तुमने मुझे वो मान दिया जो मैं खुद को ना दे सकी। मैंने उसके माथे पर बोसा दिया। अब शुक्रिया नहीं, सिर्फ जिंदगी होगी तुम्हारे साथ, हर लम्हा, हर दिन। रात की खामोशी में 2 टूटे दिल जुड़ चुके थे। अब कोई खौफ नहीं था, कोई फरेब नहीं, कोई सौदा नहीं, बस एक सच था, एक मुकम्मल सच, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, कुर्बानी और एतबार का सच। ये 2 दिन नहीं थे, ये एक इम्तहान था जिसे हमने मोहब्बत से पास किया और अब यह निकाह हमेशा के लिए था, हमेशा के लिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।